Internacional del Libro Panamá 2021. Nos encontramos en el Salón Rosa María Britton y en breves minutos dará inicio al conversatorio Guiño, sobrevivir a la escuela con el ojo bien abierto. Autor Rob Harrell. Moderan Ingrid Olivares e Ian Lovera, la cual tendrá una duración de 45 minutos. Esta actividad se estará transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Les recordamos que los mensajes, micrófonos y videos estarán deshabilitados y se activarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. La interacción con los panelistas y moderadores solo se podrá hacer a través del apartado de preguntas y respuestas, el cual se encuentra en la parte inferior de las opciones. Sin más, cedemos la palabra al moderador de la actividad. Bueno, muy buenos días. Estamos súper emocionados por esta invitación de la Feria Internacional del Libro de Panamá. Soy Ian Lovera y estoy en compañía de la licenciada Ingrid Olivares, psicóloga y educadora. Es directora de la Fundación Basta de Acoso y Violencia Panamá, donde por casi 10 años viene trabajando con el tema de bullying y ciberacoso con niños y adolescentes. Hola, Ingrid. Hola, bienvenido todo el mundo, bienvenido Ian, qué agradable verte. Bueno, vamos a esta experiencia tan maravillosa. Te doy la palabra. Por supuesto. Y también estamos acompañados de nuestro invitado estelar, el escritor e ilustrador Rob Harrell, creador de la tira cómica Big Top, así como de la aclamada novela gráfica Monster on the Hill y la trilogía de fantasía Life of Sarv. Vive en Austin, Texas, con su esposa Amber y sus 2 perros, Cooper y Casey. Además, es autor de este súper maravilloso libro. Hi, Rob. How are you? I'm great. Thank you. Thank you all for having me. This is such an honor, and I'm so happy to be here with you all. No problem. Feel welcome in here. So please tell us about Wink. Okay. Let me just sort of introduce it for those of you who haven't read Wink. Wink is a book about a 7th grade boy. He's about to go into 7th grade. His name's Ross Malloy, and he's pretty happy to just fly under the radar and be a normal kid and not have people notice him too much. And then right before school starts, he finds out that he has this rare eye cancer. He gets diagnosed, and suddenly, you know, him not sticking out, it sort of goes out the window. He becomes the sick kid, sort of, and he has to wear this awful looking hat all the time to keep the sun off of his face. He has to wear this eye goop. He starts losing his hair. His face gets all red from the radiation that he has to go through. You know, he has a lot to deal with, and it's loosely based on the cancer that I had as an adult when I was 35. And I had to wear the hat and all that stuff, but I wasn't in school. So it sounds like a very heavy book, but my goal was to write it in a way that was funny enough and relatable enough that people would want to keep reading. You know, if you give something that's a little bit too heavy, you might lose some people. And so I know that having gone through it myself, it was a really scary time, but your brain doesn't shut off the funny stuff too. You still have funny thoughts and funny observations as you're going through it. So that's what Wink is. And then he ends up, you know, his radiation tech introduces him to new kinds of music that he hasn't listened to before. And he gets into, he has art that he draws, a character, Bat Pig, that he draws, and you get to see how he processes his feelings a little bit through those comics. So hopefully it's a book that is more uplifting than terrifying. It was my goal, and that's what Wink is. Bien, voy a hablar un poco, ¿no? Realmente yo que soy una psicólogo que he manejado el tema de bullying, me llamó mucho la atención su libro, porque consideré que no solamente pasan por
situaciones difíciles todos los niños que de alguna manera tienen alguna enfermedad, sino sin ninguna enfermedad también pasan por situaciones bien difíciles. Yo creo que el libro toca fibras bien importantes, ¿okay? Bien sensibles, y es donde realmente se demuestra que la humanidad y el compañerismo son los que la base, los nuevos amigos. Yo creo que usted, con sus tiras cómicas, pues logró hacer esas similitudes, sus amigos, su gente, o sea, aun cuando no era su tiempo, pero la gente que leyó este libro sentía en el corazón que le estaba pasando a esa edad, no a los 35 años, sino a la edad de 12. Voy a dejarle la palabra a mi chico. A ver, Ian. Sí, primeramente me gustaría tocar el tema del acoso, que ser diferente no tiene nada de malo. Incluso lo menciona Jerry en una parte del libro. Ser diferente no tiene nada de malo y el mundo al final sería totalmente aburrido y monótono. Además, la autoestima juega un papel muy importante dentro del acoso. Y el tema de juzgar a las otras personas. O sea, por ejemplo, Ross juzgó a Jimmy como era. A primera vista parece un chico un poco desagradable y con algunas actitudes medio extrañas, pero fue conociéndolo poco a poco y al final terminó siendo un chico normal, agradable, que pues terminaron siendo amigos Ross y él. Yeah. Y, Yeah, and that was important to me. I didn't know where Jimmy's character was going when I started writing him, but I definitely I'll tell you a little side story. So we actually live back in Indiana now. We've moved back from Austin, Texas. But when we first moved back, my best friend, his daughter got diagnosed with cancer, and it was right as I was gearing up to write the book. And so I saw some of the horrible things that she went through and some of the mean things that were said to her. And she had some friends who sort of disappeared on her, and that bullying aspect. I saw it firsthand through her, and I kind of couldn't believe that someone could be that mean to someone who's going through something that difficult. So that really, you know, contributed to a lot of what I put into the book and why I said it in middle school as well. Yeah, I think there's a lot of misjudging of people on surface, and it was such a pleasure to write Jimmy and have him sort of evolve throughout it. He was based a little bit on a guy I went to middle school with, and then he veered into his own character towards the end. So that was really fun. Of course. Y además de que Ross juzgó de manera negativa a Jimmy, Ross también y de manera sumamente positiva a Sarah, porque él literal, como ella hacía skateboarding, era una chica popular, tenía muchos amigos, él la juzgó diciendo que no, que esta chica es súper buena, debe ser súper buena ya que tiene muchos amigos. Ella, bueno, figuradamente iba besando por donde ella caminaba, figuradamente, ¿no? Y al final se dio cuenta de que ella fue la que armó todo esto de los memes y al final. Sí, yo creo que la sorpresa que se llevó de su amiga, ¿verdad? Era la persona que, wow, que hacía esos memes que tanto dolían, ¿no? Bueno, forma parte de un crecimiento. Yo me sorprendo realmente de que la experiencia haya sido específicamente con su hija, ¿no? Wow, muy, muy fuerte. Yo quiero decirle que a mí el libro me llegó muy, muy adentro, significativamente. Pasé como 3 días llorando. Entiendo que era para chicos y la verdad que me sensibilizó bastante, llorando entre comillas, pero me sensibilizó bastante porque creo que hay muchos chicos que yo he trabajado a lo largo de muchos años que pasan por situaciones tan difíciles y yo me siento súper agradecida de haber sido tomada en cuenta esto porque usted le da una lección de vida en ese libro a mucha gente, ¿no? Estos chicos, usted logra salir y logra, bueno, el personaje pues, logra salir de ese nudo tan amargo que es la burla, los memes, etcétera, con gran éxito.
y creo que eso es parte de que lo que nosotros tenemos que aportar a este libro, y cada vez que tengamos de alguna manera la oportunidad de que haya situaciones de bullying de mi parte, tenga la plena seguridad de que voy a enviar voy a tomar este libro como ejemplo de vida, okay, ejemplo de vida. Oh, wow. Well, that's fantastic to hear. You know, I felt almost guilty when I started writing the book about all the horrible things I was piling on Ross. And so I wanted to make sure I gave him some of the tools that I had when I went through it, which were, you know, a great support system of family and friends. And so that's really one of the lessons I wanted to get across in the book is don't hold that stuff all to yourself, and lean on your friends, lean on your family, lean on, you know, like Frank, the radiation tech, you know, lean on those kind of support systems as well, because it takes a village, sort of as they say, you know, to get through something like that. So, and that was probably my main thing I wanted to get across in the book. That, and also just empathy, you know, empathy for other people. I think the world could do with a lot more empathy these days. Of course. Bueno, también, yéndonos por Fíjate que Ia me comentó, estos días hemos estado muy conversando porque este chico es maravilloso, quiero decirlo. Y él ya, una de las cosas que me ha comentado es el tema de baticerdo. Yo quisiera que él le hablara. ¿Qué opina de baticerdo? A ver, Ia. Bueno, yo creo que bad pig, exactly, bad pig. Baticerdo significó un montón para Ross, debido a que Baticerdo representaba lo que Ross estaba viviendo y todas las emociones que tenía él, y lo representaba y lo plasmaba con unos dibujos tan inocentes, que a mí me parecían hermosos, tramas bastante sencillas, locas, que representaban momentos algunas veces difíciles. Entonces creo que Baticerdo, como un alter ego de Ross, es un personaje maravilloso que le aportó mucho al libro, a la historia. También Ian descubrió. Oh, thanks. I had so much fun writing those Bat Pig. Well, see, I think it was Bat Pig. You're saying Baticero. And I loved him so much that I'm doing my third Bat Pig book or Baticero book. So the first one is coming out in October. But I enjoyed writing that character so much, and it also brought some levity to the book. And but when I was in 7th grade, I do comics all the time, so it was something that I wanted him to have, a tool for him to have as well. I will also tell you this: when I had my cancer, I went home I lived at my parents' house for 8 weeks while I got treatment, and I continued to do my comic strip, my daily comic strip. And so I had that ability or need to, you know, every couple of days go down and write a bunch of funny stuff. And I think it helped me get out of my own head, put me in a happier place. So I feel like those characters of my comic strip helped get me through. And so I wanted to get that across through Baticero. Wow, excellent. Yo descubrí nueva música. Excelente. También yo creo que sería interesante que nos hablaras acerca de cómo la música llegó a ti de manera así mágica y también generó una herramienta más. Cuéntanos un poco de eso. Yeah, my experience was a little different than Ross's, in that I was already into all kinds of music. I've just always been a huge music fan. I played in band and all that growing up. But it was a huge part of my radiation. I would go in and I did have a radiation tech who liked to talk music with me. And so I would bring in mixes and he would bring in mixes. And because I had to stay awake so that my eye wouldn't wander during the treatment, they kept getting louder, and you know the music kept getting louder and angrier, and that's where the punk music came in. So
but then, you know, after my surgery, I had about 2 weeks where I had to just kind of lay in a hotel room, and I had my iPod, you know, at the time, and it was just packed full of music, and I pretty much just laid there and listened to music for 2 weeks. So it means a lot to me, that connection, and so I wanted to get that in there as well. And I think there's almost nothing more cathartic when you're in a bad place than the right song. The right song can change your day, can change your attitude, can put a smile on your face. Or if you're really angry, it can make you even more angry and let you really feel those feelings. So yeah, I'm a huge proponent of all sorts of music, and my wife would tell you that I have a very eclectic taste, sort of all over the map. But I thought punk probably fit the anger that Ross would be feeling. So. Wow. La verdad es que la música fue sumamente importante para mí porque fue un método de liberación, un método para desahogarse todo lo que tenía adentro, del cáncer, de la escuela, de todo. Y la música fue un medio increíble en el que él pudo desahogarse, expresarse, liberarse, como lo digo. No sé qué. Yeah, and I do love that at the end, not everything wraps up perfect and all that, but he gets that release. And there was something too about that getting to the point where he didn't care anymore. And I hope that doesn't come off across as a negative thing, because to me it was a very positive thing. That he's so concerned about other people and he's so concerned about all this, and then he just reaches a point where it all sort of explodes, and he gets to go out and have his moment on stage, and that was incredibly fun to write. So hopefully it was fun to read. Como usted mismo menciona, él fue la última desahogada. Realmente, desde mi punto de vista como fundación, yo te oigo hablar, mis felicitaciones, porque superar el tema de un bullying o de un ciberbullying son procesos difíciles a veces, y que tú hayas logrado transmitir toda una experiencia significativa, pues no solamente de salud, sino de la burla de tus compañeros, de haber, bueno, del libro, del personaje, y de haber procesado toda esa información y haberse apuntalado con herramientas paralelas, llámese la música, el baticerdo, las tiras cómicas, etcétera, sus amigos, otros amigos, nuevos amigos. Yo creo que es una voz importante para salir adelante del tema del bullying y del tema tan doloroso que es obviamente el cáncer. Por supuesto. Y bueno, me gustaría dejar un momentito a un lado el tema de la música y tocar el tema de la amistad, que la amistad que lo representa totalmente Abby durante la mayor parte del libro. En la historia, la amistad es fundamental. Yo creo que Abby, yo quisiera ser tan buen amigo como lo fue Abby, porque realmente apoyó a Ross durante todos los momentos difíciles, y la empatía que tuvo ella hacia Ross es increíble. No sé qué opina la licenciada Ingrid. Sí, lo ayudó mucho, sin embargo también se fue y él tuvo que pasar ese proceso de esa separación que era necesaria porque le permitió crecer en otras áreas. Pero esa amiga para él fue muy significativa, realmente en el libro. Generalmente no se consiguen amigos así, sino hay que formarlos. Yo siento que nosotros tenemos una responsabilidad enorme con relación al tema del bullying en nuestra sociedad, que es la formación constante del manejo de la empatía, de ser asertivos en la comunicación, y que entender que el bullying no nace en las escuelas tampoco, que eso hay que tenerlo muy claro, que cada quien llega con su mochila debajo del brazo y lo coloca en el área del receso escolar, y que es allí donde uno se encuentran
las personas, y de alguna manera uno tiene que tocar esas herramientas para saber que ese bullying puede ser sencillamente, de alguna manera puede ser corregible, porque tocamos fibras personales y familiares en el capítulo. Pienso que tu mensaje en el libro, yo creo que está dado. Me encanta el tipo de letra que utilizaste y los colores que se usaron con negros y blancos, o sea, me parece dibujos muy agradables, muy empáticos con la edad. Te felicito. Yo pensaba primero que 360 y no sé cuántas páginas era mucho, pero realmente se lee muy rápido, de manera ligera, y la gente tiende a comprender lo que internamente lo quisiste decir. Tengo una nieta de 13 años y bueno, lo leyó y le gustó y se sensibilizó con el libro. Le ayudó también. Oh, oh, I couldn't be more happy. That's what that was my intention all along. Hopefully that it would, you know, I don't think by any means I have all the answers. I just kind of wanted to work through it and offer what little bit of things I learned along the way. Because like Ross, I didn't have any huge epiphanies. I it was more of a just sort of stumbling through it. That I read a book when I first got diagnosed. I read somebody gave me Lance Armstrong, the bicyclist. He gave me his book, and it actually made me feel worse. He sort of went after cancer in sort of a superhero manner, where he, you know, was basically standing on a mountaintop screaming at cancer that he was going to beat it and defeat it, and he was brave through the whole thing, and it made me feel a little bit like maybe there should be a book for people who aren't quite that go get them about it, because there were moments like Russ where, you know, you just collapse. So it means the world to me that your granddaughter liked it, and that that it's reached people the way it has, because I just wasn't sure. And as far as the friendship thing that I wanted to talk about, you know, it was funny. Because it's set in middle school, I couldn't give Ross a supportive wife like I have. My wife was my rock through this, and she did tons of research, and she was there every step of the way. And so I wanted him to have a support system like that, and that's sort of what Abby is. So I'm glad that she comes across as a wonderful person, because my wife is, and I couldn't have gotten it through it without her. And I also think having somebody a little bit off the wall like Abby, who can speak candidly to you and make jokes. You know, she knew how to make appropriate jokes, even about the cancer, which is a tight rope. You know, you gotta be careful doing that. But the right friend knows your sense of humor and knows how to talk with you in a lighthearted manner about heavy subjects, I think. And so, yeah. Like I'm rambling, but yes, okay. Es increíble lo que usted nos está contando. Y ahí vamos, la solidaridad en la escuela, empezando por el primer día después de la cirugía de Ross, en la que llegaron todos los niños con pancartas de Ross, mejórate, recupérate, los chicos que le hablaban. La solidaridad es muy importante, porque la mayoría de las personas somos naturalmente solidarias. Con Ross lo fueron, muchas personas fueron muy solidarias con Ross, compartieron sus sentimientos, y pues también se representa con lo que acabo de mencionar en el primer día después de la cirugía, en el que fue a la escuela, los profesores, los compañeros tuvieron algo que decirle a Ross sobre el tema del cáncer. A mí me gustaría escucharlo a usted, dándome un mensaje a través de ese libro maravilloso para un grupo de niños que deben estar jóvenes escuchándolo. ¿Qué le diría a estos jóvenes? De ese mensaje tan maravilloso que usted está dando en ese libro. Ábrenos del libro. Deme su corazón.
This is me? Okay. Woo. Let's see. Um, one of my personal mottos, and I'm pretty sure somebody says it in the book, is "This too shall pass," which I think pretty well wraps up my worldview. And I think that's something to keep in mind, that as bad as things get, if you keep your sense of humor about you, and you keep your wits about you and your friends around you, and lean on people, there's a real good chance you're going to come through, and everything's going to get better. I also think that, but it's also, the book isn't just for someone going through, a health crisis. I also want it to be for the kids who might be around somebody who's dealing with something like that. And I think my message to them would be, this might sound awful, but it could be you. It could very easily be you. So why would you be anything but empathetic? Why would you be anything but supportive and caring and kind to somebody who's going through something awful? Because if you stop for just a moment and think, what if I was going through this awful thing? How would I want people to treat me? And so I think those are sort of the two main messages I would like to get across. I think, not to get political or anything, but we've had, several years here in the States of a real lack of empathy shown by some higher up people. Let's say that. It's been kind of an ugly time. I think worldwide, I think it's been a bit of an ugly time. And I think if we all, I almost wish they could teach a course in empathy, because it's probably the most valuable tool we've got in our arsenal to keep the world a nice place. Sometimes, some days you wonder, are there people out there who don't want the world to be a nice place? And clearly, I guess there are. I don't understand it, but clearly, I just wish everybody would wake up and think, how can I make today better for myself and for the people around me? And man, that's a great way to live. I think if you can internalize that and make it part of who you are. Por supuesto, en mi opinión, pues, para mí es un hermoso mensaje, sabrás. Considero que sí, la empatía es la base fundamental de una buena relación. No solamente contigo mismo, porque también tienes que ser un poco empático contigo mismo, valga la anotación, sino con ese mundo externo, como tú dices. Sí, no es fácil el tema de ser empático con terceros, con tus mejores amigos inclusive. No es fácil porque forma parte de una humanidad. Este tema de la pandemia también ha traído cosas importantes, nos ha hecho como que reflexionar en un montón de cosas, pero sin embargo también nos ha disociado. Eso es algo que tenemos que volver a rescatar. Por supuesto, la empatía siempre va a ser sinónimo de armonía. Oye, y riman. Realmente, tocando de nuevo el tema de la solidaridad, me gustaría mencionar que aunque la mayoría de las personas en la historia son bastante solidarias con Ross, hay algunas que quieren serlo, pero no saben cómo expresarlo, porque, por ejemplo, Isaac no sabía cómo expresarse ante Ross, ante una situación tan difícil y tan complicada como puede ser el cáncer. Entonces, me gustaría preguntarle a la licenciada Ingrid, en su experiencia, ¿qué opina de esto? Bueno, acuérdate que como dije anteriormente, cada núcleo familiar tiene su proceso particular. Y como dice Ross, justamente, no todos somos exactamente iguales. Yo quisiera también despertarme un día donde decimos todos aquí, no somos felices para siempre, pero eso no es verdad. Las situaciones de vida de cada hogar o de cada núcleo son
diversos. Y lo que nosotros aportamos, que yo le compro la idea a Rosa, es que debemos continuar con este tema de que las escuelas deben estar llenas de talleres de empatía, inclusive no solamente a nivel de las escuelas, sino también lo que estamos llevando a los núcleos laborales, porque es tremendo el acoso laboral también a nivel de adultos, ¿no? Sure. Y realmente yo sí pienso que tú hablas de la palabra solidaridad. Me encanta esa palabra. Y ser solidario es ser un poco empático. Te lo compro y me encanta lo que dices. Y yo sé que tú eres un chico muy inteligente y eres multiplicador de cosas positivas. Y Ross dijo, debemos pensar que todos somos permeables a que nos puede pasar algo parecido. O sea, no somos infalibles, no es que a nosotros no nos puede pasar algo así. Y yo creo que ese es el principio de todo. O sea, pensar que cualquier cosa nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y eso es una herramienta buena para manejar. Ian, I was going to say, you mentioned Isaac, and it's funny, some of the response I've gotten from people has been very different on Isaac. Some people think he gets off too easy at the end of the book after having ghosted or disappeared on Ross. I kind of see him as a little bit of, I have a little more sympathy for him. I think in my mind, I think of, there's a couple of kids that I grew up with that I think of when I think of Isaac, and they're funny and a little bit more nervous energy. But I think sometimes that humor is hiding the fact that he's scared. And I think what happened to Ross scared him. And so, and you know, again, this is based largely on my friend's daughter who had the cancer, and had some friends that just stopped calling. And I think, you know, there's a very human thing there to be panicked by, you know, your good friend suddenly has this scary disease. So I'd be curious what you think, Ian, about that. Because I really didn't intend him to be a bad guy. I just intended him to be a guy who didn't process it quite as well as Abby. Sí, yo la verdad es que entiendo mucho a Isaac y a Jimmy. A Isaac pues porque él no tenía palabras para expresar lo que él pensaba. Ross es su amigo y no tenía palabras como para expresar algo como recupérate, siéntete mejor, porque es un tema bastante complejo, el del cáncer, y es algo que también se tiene que tratar en la casa, en mi opinión. Y a Jimmy porque él tenía este comportamiento bastante extraño, supongo porque algo tiene que estar sucediendo en su casa, tiene sus motivos para realizar eso. Pero, pero adentro de él siempre va a ser un chico bueno, un chico normal, un chico que quiere tener amigos, incluso se ve con Ross. Y por eso es que pues, yo la verdad es que entiendo bastante a ambos. Pero la verdad es que sí, la gente no, inclusive en el mundo adulto, si la gente tiene cáncer no sabe cómo tratar al otro, o sea, le cuesta porque es una enfermedad que se asocia cáncer igual muerte, es un poco lo que hay en nuestras mentes, ¿no? Y no es que cáncer hay la posibilidad de vida. Yo trabajo con unas asociaciones que manejan el cáncer y cada día la posibilidad de vivir es mayor, pero todavía eso no cala en las estructuras. Entonces, y menos en los niños que no saben cómo es el cáncer. Si los adultos no lo saben, imagínate los niños. Yo creo que a veces la gente, este personaje, pues, de alguna manera no era tan empático porque no sabía cómo tratarlo, pues, no tenía las herramientas. Es que no es fácil. No es fácil. Si hubiese sido un tema de bullying diferente, que era bueno, porque eras gordo, o porque eras nerd, o porque eras lo que sea, quizás la situación, pero como era por enfermedad, entonces ahí había otro contexto.
Yeah. I think there's just some inherent fear of someone who's different, or it may not even fear, but just a bias towards people who are different. And you know, I was different. I was not athletic. I was artsy. I like to keep to myself a lot, but I had a great time in middle school despite it. And I think part of that was I had an art teacher who sort of helped steer me, you know, and he was weird in a great way. He was a fantastic kind of weird, and he would you know, encourage it in us. He brought in weird movies to show us when we had days off, or you know, he so I think those mentorships like that, and Frank is a big part of this to me too, the radiation tech. He was largely based on my manager when I used to be a lifeguard at the public pool, and he opened my eyes to that as well. You know, he encouraged or being weird isn't the right word, I guess I'm looking for. I just mean there's nothing wrong with being eccentric or different, or pursuing your interests, not the interests you're supposed to, you know, or supposed to follow. Por supuesto. También, Eso es una otra cosa, fortaleza. María. otra cosa que, lo siento, todos se enredaron los cables ahí hablando, y entonces ahí uno habló, otro habló. That's all right. Una cosa que yo considero importante sería cómo Rosa enfrentó el cáncer, los miedos por la posibilidad de morir, y que al final él terminó siendo el chico enfermo, la familia también que le dio el apoyo necesario, pero tampoco, por ejemplo, su padre no sabía cómo expresarle, ya que tristemente su madre había fallecido de cáncer. Entonces no sabían exactamente cómo expresarle. Y fueron sus amigos y las personas cercanas como Abby que lo ayudaron y lo apoyaron y lo ayudaron así a cargar ese peso que tenía del cáncer. Y ahí también tocamos la solidaridad, la amistad a mil y la empatía, como lo mencionaba. Yeah, you know, you know, I'm sort of trying to peel back some of the layers. So part of the reason I did that, where I had his mom having died from cancer, my wife's father died of cancer shortly before I met her, and one of the things that hurt me the most when I got diagnosed was that I knew I had to tell my wife that I had been diagnosed with cancer, and I knew how much that was going to upset her and how much that was going to scare her, and so I found ways to work some of those kind of feelings into the story, and one of the ways was by having Ross's mom having died. But yeah, I actually think his dad has one of the most profound, to me, scenes sort of later in the book when he talks about how he had this boulder that he had to carry, and he needed help, and that he could see that Ross needs help carrying his boulder, which is just a sort of easy analogy that came to me, but I actually am kind of happy with how that came out, because I think again, that's one of the main messages about the book is share the weight with your friends, share the weight with the people who love you. Yeah. You know, I think it's interesting. Yo pienso que los jóvenes entienden este proceso de este tipo de enfermedades. ¿Tú crees que estamos preparados para eso? En este momento, o sea, o necesitamos apuntalarnos más, porque tu libro nos permite apuntalarnos. Ahora, también tengo que mencionar que el proceso de duelo con Ross todavía estaba presente en la familia, dentro de ese círculo familiar. Otra cosa, pues, que me parecería bastante bien
tocarla serían los vínculos que hace Ross con Frank, con Jerry, con Jimmy, con todos ellos. Todos esos vínculos que él va creando a lo largo de la historia y que son esenciales, porque por ejemplo con Frank fue su mentor, con Jerry que le dio cosas, que le dijo cosas increíbles, que como eso, como lo mencionaba Ross, los sermones que le daba Jimmy y digo Jerry, se me cruzaron los cables de nuevo, y con Jimmy todo lo que vivieron juntos durante ese proceso de ensayos, en la banda, todo esto. Y creo que todos estos vínculos que hace Ross son muy importantes. Mínima cosa que diga Jerry puede ser importante. Yeah, Porque, and I think, and yeah, go ahead. no, hable usted. No, ya terminé de hablar aquí. Oh, no, I just, yeah, again, I think support can come from the strangest places, and I think Jimmy is a sign of that, and Frank, you know, I think, and Jerry. I mean, I just enjoyed him getting little tidbits of help here and there from these people, and I really love the character of Frank. He's sort of, like I said, based on this manager I had, and he's kind of scruffy and rough around the edges, but that's part of what makes him appeal to Ross, I think, and Russ, you know, I think middle school is an interesting time when you're it's such an interesting time because you're sort of finding out a little bit more about who you are. You're sort of coming out from under your parents' shadow a bit and learning who you are. And so I think you were kind of seeing that process in this book, with him taking bits from Jerry's worldview and Frank's worldview and that sort of thing. So because I think that's how it happens. I think that's how it happened with me. There are people who've left big impressions on me throughout my life, and I think back on those conversations I had with those people, or little sayings that they had and things, and I think that slowly starts to shape who you are. So yeah. And as for your question, was it Ingrid? Did you ask about the do we need to prepare kids more? I mean, certainly it couldn't. Well, I don't think it could hurt, but I wouldn't want to frighten kids any, you know, earlier about cancer or that sort of thing. But if we did it the right way and showed, like you said, cancer research is improving so much. I mean, every year, a year in cancer research is like 10 years in the research of just about anything else, because they're just making leaps and bounds with it. As a matter of fact, I was misdiagnosed at first, and they originally said, let's just wait 10 years and not have a surgery, not do whatever. Then they figured out what it really was, and everything kicked into high gear. But because of how quickly things are getting better, so maybe there should be some talk about that as well. So yeah, it would be an interesting thing. They could teach that along with the empathy class, maybe. I'd like that. I'd like if they could handle all of that. Y para terminar, me gustaría Sí, yo pienso que sí, yo pienso que no hay que hacer una materia sobre el cáncer, ¿no? Pero si tú dentro de tu aula de clase tienes por casualidad un niño que diagnosticado con cáncer, con leucemia o con cáncer, pues, debes hablarle a tus compañeros, o sea, el docente debe decir, ¿no? ¿Verdad? Para que los chicos se conviertan en apoyo solidario y empático con este chico. No es que van a estar ahí atajándolo, pero por lo menos van a tratar de no hacerle daño, ¿no? Y cualquier enfermedad es dura en la etapa de adolescencia, ¿no? Porque se supone que estamos, como tú bien dices, en un momento importante de la personalidad, estamos moldeando, estamos aprendiendo de los otros, ¿no? Simplemente para que podamos seguir adelante y tener lo que somos hoy en día, ¿no?
Y yo admiro de su libro, pues, la posibilidad de conocer un grupo de personajes diversos, ¿verdad? Que le permiten moldear distintos elementicos pequeños o grandes o difusos de esa personalidad tan, wow, tan valiente, ¿no? Al final. O sea, yo creo que los jóvenes de hoy en día tienen más oportunidades que los jóvenes de antes. Hoy en día hay muchos más recursos, la difusión de esta tecnología donde estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ya nos marca una gran diferencia y creo que su libro, que ya lo hay virtual y que ya la gente de Amazon lo puede comprar y lo puede traer, etcétera, ya imagínate cómo recorre el mundo en segundos. Esta virtualidad pues nos ayuda a que la empatía, el intercambio de opiniones pues, se convierte en algo empático. Eso por ahí no se podría verlo. Y sí, hay que informarlo. Si hay el caso en la escuela, ¿no? Hay que tocar esos temas. Sí, bueno, excelente. Dos cosas. Primero, Rob, la banda sonora de esta historia que tú elegiste, si tuvieras que elegir una banda sonora de tu vida, ¿sería la tuya? La que elegiste para el libro. Mira, Ian, tenemos 3 minutos para concluir. ¿No sería agradable para Rosa que le cantáramos, que le pusiera la música que tú compusiste por ahí? A ver, si tengo una cosa maravillosa por ahí, me dijiste. No, Que Rob nos hable de la que Rob mejor nos hable de su banda sonora, de la banda sonora que... Ojalá, pues, de su banda. Just off the cuff, it would be all over the place. The music I would choose would be all over the place. But I actually put together a Wink mix when I was, or Guiño mix when I was doing the book. And it did have quite a bit of punk music on it, late 70s punk, bands like the Ramones and the Clash, and there's a band called Gang of Four. It was packed full of that. So it was lots of loud, yeah, whatever. But then I like some mellower bands. There's a band called The National. They're probably my favorite band, and they're very melodic. I love them. So there'd be all kinds of stuff on there. I might have some electronic on there. I don't know. It would be a hodgepodge. I would love to do it. If we've talked about trying to get it made into a movie, which I think would be cool. And I would love if they would let me choose some of the music for it. But we haven't gotten there yet. So 2 things. First, wow, what a great stuff here in the soundtrack that you selected. What a great bands and sounds. And second thing, in Spanish, muchísimas gracias, Love, por acompañarnos. Ha sido sumamente increíble. Seguiré los pasos de Bat y Cerdo, de Bat Pig. Muchísimas gracias, Ingrid, y a la Feria Internacional del Libro por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Igual a ustedes, muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad estar aquí juntos. Y bueno, próximamente entonces habrá música, pues. Escucharemos esa banda maravillosa. Gracias. Buenas tardes. Buenos días. I hope so. Hey, thank you both. Thank you all so much. And this has been fantastic. So I've had an absolute blast. And here, I'll show you. There's that pig flying on the next book. So you can look for that. It's aimed a little bit younger, but it's a lot of fun. They're incredibly fun, the books. So they'll be out soon. But hey, thank you so much. And I'm just moved beyond words that you guys like Wink. Thank you. Wow, es increíble lo que usted acaba de mostrar de Baticerdo. Wow, tremenda sorpresa. Y segunda cosa, let's rock. All right. All right. Bye. Gracias. Bye. See you. Bye. See you. What Chao. Hasta Baticerdo. Hasta la vista.
webinar. I love it. I'm happy. I'm very Cerrar, cierra la mitad, salir. De esta salir, forma, salir. culmina el conversatorio Guiño, sobrevivir a la escuela, con el ojo bien abierto del autor Rob Harrell, moderado por Ingrid Olivares e Ian Lovera, la cual esperamos haya sido de su agrado. Ya saben que pueden descargar el programa cultural y no faltar a las actividades restantes. No olviden visitar nuestro sitio web www.filpanama.org para ser parte de toda la experiencia Fil Panamá 2021. Hasta pronto. Finish. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.